ulifika na hukuja na kitu. Pengine wamuchukia ndugu yako, utakufa na utaacha vyote. Mtumishi wake Mungu Ayubu alisema, mimi nilizaliwa, sikuja na kitu kati dunia, na nitarudi mikono mitupu. Sikuja na kitu kati dunia, na nitarudi mikono mitupu. Wamucheka jirani ukisema, umaskini na hauna chochote. Kumbuka tajiri naye Lazaro, masikini kaingia mbinguni. Mtumishi wake Mungu Ayubu alisema, mimi nilizaliwa, sikuja na kitu kati dunia, na nitarudi mikono mitupu. Sikuja na kitu kati dunia, na nitarudi mikono mitupu. Tajiri moja kamuuliza Yesu, nifanyeje ni upate uzima? Yesu kamujibu, mupende ndugu kwa nafsi yako unavyojipenda. Mtumishi wake Mungu Ayubu alisema, mimi nilizaliwa, sikuja na kitu kati dunia, na nitarudi mikono mitupu. Sikuja na kitu kati dunia, na nitarudi mikono mitupu. Mtumishi wake Mungu Ayubu alisema, mimi nilizaliwa, sikuja na kitu kati dunia, na nitarudi mikono mitupu. Sikuja na kitu kati dunia,